नमस्कार बंधुरा वेलकम टू कृष्णा रान्नाघर। आज आमी उल दिए रुई माछेर झोल बानाচ্ছি और एटाई आपनादेर काछे शेयर करलाम। उलटाके लम्बा करे केटे निয়েছি, काटार पर धुए अल्प तेलेर मध्य नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি। एरपर आमी एकटा सीटी दिए नेब और कड़ाइये आमी आबारो एकटू तेल दिलाम। तेलटा खूब भालो करे गरम करे निচ্ছি और एखाने आमी दो पिस माछ रान्ना करब। ताई माछ दो पिस आमी लबण हलुद माखिए रेखेछिलाम। देखुन माछटा भाजा हये गेछे, आमी माछटाके तुले निচ্ছি और तेलटाও एकटू कमिয়ে निलाम। एरपर आमी हाफ चामच कालो जिरे, तेजपाता और एखाने बड़ो साइजे पेঁয়াজ ताई आमी हाफ केटे दिलाम और हाफ काँचा लंकार साथे बेटे देब। बंधुरा बाटा पेঁয়াজটাও दिए दिलाम, खूब भालो करे कषिয়ে নিচ্ছি पेঁয়াজটা। एर मध्य आमी दिए दिচ্ছি आदा बाटा, जिरे गुड़ो, हलुद, लंकार गुड़ो। एबार खूब भालो करे मशलाटाकेও कषिয়ে নিচ্ছি। देखुन मशलाटा प्राय कषानो হয়ে এসেছে। এখন আমি উলটা যে সিদ্ধ করে রেখেছি ওই উলটাকে দিয়ে দেব। এরপর একটু নাড়াচাড়া করে নেব। আর এটাকে যেহেতু আমি ঝোল বানাবো তাই আমি আরও একটু গরম জল দিয়ে দেব। একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আর এর মধ্যে এখন আমি দেব স্বাদ মতো লবণ আর দিচ্ছি স্বাদ মতো মিষ্টি আর দেব কাঁচা লঙ্কা বাটা। বন্ধুরা এখন মাছটাকে দিয়ে দিলাম আর মাছটাকে বেশ কিছুক্ষণ রান্না করে নেব। দেখুন বন্ধুরা আমার মাছের ঝোল হয়ে গেছে। আমি গ্যাসটাকে এখন অফ করে দিচ্ছি। রেসিপিটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। দেখুন আমি এখন সার্ভ করে দিচ্ছি। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। নমস্কার, ভালো থাকবেন।